ओडिशार अनुगुल जिलार एक छोट गाँ चारि दिगरे सबुज धान खेत माटीर घर और खपर छात सबु किसी शांति किंतु प्राय समस्त घरे गरीबर छाया। सेई गाँ रे गुटे माटीर घर रे बसुथिले बलराम बारी तांको घरणी सुलोचना और सेमानंको एकमात्र झियो परी। घरे धन दौलत किछि नथिला किंतु हृदय रे प्रेम और संतोष पूरा। बलराम दिन को दिन मजूरी करुथिले, केबे खेतरे काम करुथिले तो केबे इट भाटी रे काम करुथिले। बलराम बहुत मेहनत करुथिले आउ घर को चलाउथिले। सुलोचना साधारण गृहिणी होइथिले किंतु से बाजार रु सब्जी बिची किसी टंका घर को आणुथिले। घरर आलोक घरर आशा तांको झियो परी थिला। बयस केवल 20 वर्ष होउथिला किंतु आखिरे असंख्य स्वप्न। गाँव रो सबु लोक तांकु देखि कहूथिले एही झियोटी आगकु बड़ किसी करिवो। संध्या बेले घरे 3 जण बसी खाउथिबा समय रे परी कहूथिले मां गुटे दिन मु आपनकु बड़ घर देबी, बापांकु मोटरसाइकिल किनी देबी। सुलोचना हसी कहूथिले आमे गरीब लोक बड़ स्वप्न देखिले दुख हेबो, तुमे खुशी रे रुह सेटा आम पई बड़। किंतु बलराम नीरवरे झियोर कथा सुनी मने मने भाबुथिले काश आम पिलाटीर जीवन आम परी कष्ट रे न जाऊ। परी पढ़ारे बहुत तीव्र थिला, 10म श्रेणी पर्यंत भल नंबर रे पास करिथिला किंतु तापरे कॉलेज फीस किताब खर्च सबु घर पाई असंभव। गुटे दिन परी बापांकु कहिला बापा मु बाहर को जाई काम करिबाकु चाहूची, घरर भार हालुका हेबो एवं परे पढ़ा मध्य करि पारिबी। बलराम डरी गले नाही बेटी एकाकी झियो पर राज्य रे काम जगत बहुत खराब। सुलोचना कहती तोर बयस कौन लोके कौन कहिबे। परी कुहे मु जदि एबे पछकु पदक्षेप नेबी ताहेले सारा जीवन पछरे रही जीवी। मु मेहनत करिबी कहारो भार हेबिनी। शेषर पिता माता मानी गले। परिचितंक सहायतारे से बिहार गुटे छोट होटल काम पाइले। 3 मास परी सर्वशक्ति देई काम कला। सकालु संध्या पर्यंत सफा सुफाई बासन ग्राहक को खाइबा परोसिबा सबु काम कला। केबे केबे थकी जाई आखिर लुह झरुथिला किंतु मनरे एकमात्र इच्छा माँ बापांको मुहरे हस आनिबा। 3 मास परे होटेल मालिक तांकु प्रथम दरमा देले। टंका टिके हातरे धरी परीर मुहरे अपूर्व खुशी। से तुरंत घर को फोन कला माँ आजी मते मोर मेहनत रो टंका मिली गला, एबे खूब शीघ्र घर को आसीबी, आपनकु साड़ी आनी देबी, बापांकु चपल आउ मो पाई मात्र गुटे ड्रेस। सुलोचनारो आखिर लुह बाहरिला बेटा तू खुशी रुह सेटा आम पाई सबुठारु बड़। पाखरे बसिथिबा बलराम को आखिरे चमक आमर झियोटी सतरे आमकु मध्य बड़ भाबुची। किछि दिन परे परी घर को फेरिबा पाई बस टिकेट काटिला। हातरे गुटे छोट बैग मनरे स्वप्न मुहरे हस से बस रे चढ़िला। रास्ता रे तारो मनरे आसुथिला एबे मां को आलिंगन करिबी, बापांकु खुशी खबर देबी, आम सबुंको जीवन नुआ आरंभ हेबो। किंतु से जानिथिला कि स्वप्नर एही यात्रा एक अंधार मोड़ पाई बढ़ी चलीची। अनुगुल बस स्टैंड रे बस रु उतरिबा सहित परीर हृदय जोर रे धड़किबाकु लागिला। संध्या होई जाइथिला, लोके आसुथिले जाउथिले। बस स्टैंड रु गाँ जीवा पाई बहुत दूर पड़े। चारि दिगरे सन्नाटा। परी बैग टिकु धरी धीरे धीरे गाँ को चली जाउथिला। शीघ्र घर को पहुंचेबाकु पड़िबो। माँ बापा बहुत दिन अपेक्षा करिसंती। आजी मोर कमाई थिबा टंका तांकु देखाइबी, सेमाने बहुत खुशी हेबे। हठात पछरु गुटिए बाइक आसिला। तापरे 2टी युवक मुहरे गामुछा बांधिथिले, आखिरे अजगरी दृष्टि। सेमाने पचारिले केउठिकी जाउछु रे। परी भयभीत किंतु साहस धरी कहिला मु घर को जाउछी, बाट दियो। सेमाने हसिकी कहिले बैग रे कोन नै कि जाउछु आमकु दे। परी बैग टिकु आउ जोर रे धरिला। एहा मोर मेहनत रो टंका मते जीवाकु दियो। किंतु द्वितीय युवक बैग को टाणीबाकु लागिला। परी चित्कार करिला, पलाइबाकु चेष्टा कला किंतु सेमाने बैग को ओ मोबाइल को छडाई नेले। सेमाने गाड़ी रे बसी गायब हेई गले। परी अंधार पथरे एका, आखिर निरंतर लुह। परी भगवान को कहे भगवान मु कोन अपराध करिथिली, मोर मेहनत काहीकि एभली लुटी गला। कष्टरे गाँ को फेरिला। द्वार खोलिबा मात्रे सुलोचना दौड़ी आसिला। बेटा कोन हैला काहीकि कांदुछु। परी किछि कहि पारिला नाही, केवल आकुल होई कांदुथिला। बलराम बुझीगला किछि बड़ असुविधा होईची। परी सबु कहानी कहिदेला। सुलोचना मुंड पिटी कहिला हे भगवान मोर पिलार मेहनत एभली नष्ट होई गला। बलराम को आखिरे घुसा। मु थाना को नै जीबी, देखिबी किए हाथ देला मोर पिलाकू। परदिन सकाले सेमाने अनुगुल पुलिस स्टेशन को गले। ऑफिसर टी लापरवाही स्वरे कहिला प्रतिदिन एभली कम्प्लेन आसे, समस्तंकु आमे केमिति देखिबू, प्रमाण आन। परी निवेदन करिला सार मोर 3 मासर टंका लुटी गला,
ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟା କଥା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଡିଏସପି ବାହାରିଲା, ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଯଦି ଅଧିକ କହିବୁ ତମ୍ଭକୁ ହିଁ ଭିତରେ ଭରିଦେବି। ପରୀର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଥାନାରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବଳରାମ କହିଲା, ବେଟା, ଯଦି ଛୋଟ ପୁଲିସ ମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବଡ ଅଫିସରକୁ କହିବୁ। ପରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏମିତି ଛାଡିବିନି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଯିବି। ଥାନାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀ ହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲା, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ତିଆରି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଲା। ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖବର ଆସିଲା, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ। ଭିଡରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରୀ ଆଗକୁ ବଢିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ଲୁହ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ଦେଲେ। କମ୍ପିଥିବା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ପରୀ ହାତ ଯୋଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଶରେ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅ। 3 ମାସ କାମ କରିଥିଲି। ତାର ପଇସାକୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। ମୁଁ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଓଲଟା ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ସାରା ମଇଦାନରେ ନୀରବତା ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱଳିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚାନକ ଅନୁଗୁଳ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡିଏସପି ଓ ଅଫିସର ମାନେ ଭୟରେ ଶାନ୍ତ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଡିଏସପି କୁ କହିଲେ, ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କଲ? ତୁମେ ଜନତାରୁ ଦରମା ନେଉଛ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଡିଏସପି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୋରଦାର ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଏହି ଥାପଡ଼ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥଳରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ। ପରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ମେହନତର ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଡିଏସପି କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଧରା ପଡିଲେ। ପରୀଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଓ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ପରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ମୋର ସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହସିକି କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି କୌଣସି ଗରିବ ଏକା ନୁହେଁ। ତୁମର ଆବାଜ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବାଜ। ଗାଁରେ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ଲୋକେମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାଇ ପାରିବୁ। ବଳରାମ ଓ ସୁଲୋଚନା ଆଖିରେ ଗର୍ବର ଲୁହ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରୀ କେବଳ ନିଜର ଲଢାଇ ଜିତିଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ହିମ୍ମତ ଦେଲା। ରାତିର ଆକାଶକୁ ଦେଖି ପରୀ ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୋର ଲଢାଇ ଏଠିରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ଉଠାଇବାକୁ ଶିଖାଇବି। ଯଦି କାହାଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।